أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لداود الحكمة ائتنا الحكمة وفصل الخطاب. وبعد. ambal mau ambe Allahu ta'ala tanu kala fo ka barkada ambe soli ani nema chama deli masan fera ke ala kra kan sallallahu alaihi wasallam ani aka sahabau ani adungeu ani mamunun tura kira ko fo ga se alkiyama do ma ya rabbi alaka neni ausro umgawla alaka ya fa'auma alaka sutura ka hinana sababu nyuman chama be ala bulu alaka sababu nyuman kai ala k'an magoto, ala kana minɛ ka di diɲɛ ma, a kana an ka hami fanba kɛ diɲɛ ko ye. An bɛ masa in de la, ale min n'a ye Ibrahima sɔn dɔnniya la, ala ka dɔnni nafaman di an bɛɛ ma. Ale Alahu Taala de ye Nabilahi Sulemana kɛ faamuyabaga ye, ala ka an sɔn diinɛ faamuya la. Ala tɛ kodɔn di bɛɛ ma, nka a ye kodɔn di Dawuda ma. Ala ka ne ni aw kɛ kodɔnna ye an ka diɲɛlatigɛ ni diinɛ kunkanko bɛɛ la. O tɛmɛnen kɔfɛ n balimaw, k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn. Aw minnu ni diinɛ kanu bɛ aw la, aw minnu bɛ yen ni aw ye dɔ kalan Alahu Taala ka alikuranɛba in na, aw minnu bɛ yen n'aw bɛ seli, aw minnu bɛ yen aw fari ma faga, aw minnu bɛ yen n'aw b'a la k'aw ka diinɛ ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni. N tɛ bi kuma ɲɛbila janya kosɛbɛ, nka fɛn dɔ bɛ yen n bɛn'o fɔ ko kura. Kodɔnnaw ko kuma ɲuman fɔ ko 100 ka fisa kuma lankolon fɔ ko 1. O de ye mun ye? O ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni Alahu Taala ma chance d'u ma u ka taa don arabukan kalanni na, wala n b'a fɔ diinɛ kalanni na madarasa la. Parce que anw fɛ yan n'i donna madarasa la, hali n'i bɛ arabukan kalan ni diinɛ de donnen bɛ ɲɔgɔn na. Maa minnu bɛ yen n'u ma taa diinɛ kalanyɔrɔ la, wala fɔcogo wɛrɛ la, a kun faamunen bɛ cogo min na fɔlɔ, maa minnu bɛ yen n'u ma mori kalan kɛ, voilà, mɔgɔw b'a faamu ta. Nka aw bɛ selila ni sura dɔw ye, a n'aw ɲɔgɔnna caman, ne yɛrɛ b'a la koyi, an caman bɛ seli ni suraw ye, sura minnu bɛ dugumala la n'u man jan kosɛbɛ. Qul a'udhu nunu, idha ja'a nasrullahi nunu, inna a'tainaka al-kawthar nunu. O sura minnu bɛ yen n'an bɛ seli n'u ye ka caya Fatiha kɔfɛ, ne kan bɛ aw de ma. Nin sura ninnu man jan kalan senfɛ, wa durusile yɛrɛ man gɛlɛn n'o y'a mémorisation ye. Nka n bɛ fɛ k'a jira aw bɛɛ la, aw minnu bɛ nin sura ninnu dɔn, Alahu Taala ye fɛnba di aw ma dɛ. Ala ye fɛnba di aw ma dɛ. Aw kana jɔn fɛn na min dira aw ma. Aw kana jɔn fɛn na min dira aw ma. Maa caman bɛ yen, aw ka fisa n'olu ye dugukolo sanfɛ. Hadamaden, ala ye hɛrɛ min kɛ, n'i m'o lɛ, n'i k'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta lɛ, kuma dɔ bɛ ala fisiri waleya. E k'a lɛ, e bɛ se kul a'udhu birabbil nas la, e bɛ se kul a'udhu birabbil falaq la, e bɛ se kul huwallahu la. Mɔgɔ miliyɔn joli de bɛ dugukolo sanfɛ min tɛ se nin sura in na? N t'a fɔ mɔgɔ 100 yirika, maa miliyɔn. Ni kuma diyara n na, n b'a fɔ maa miliyariw quoi. Astaghfirullah tubile. Maa miliyɔn joli de bɛ dugukolo sanfɛ diɲɛ na min tɛ se nin sura in na? N'i bɛ se ka bɔ ala tanu ko ye, ala wale ɲuman dɔ a kan, 1. A filanan ye min ye, ka n'i jigi tigɛ k'a fɔ i ma taga fɛnkɛ kalanyɔrɔ la quoi, mori kalanyɔrɔ la, i ma madarasa kɛ, ayi, ka n'i jigi tigɛ o kama. Ka n'i jigi tigɛ o kama dɛ. Mɔgɔ caman ye madarasa kɛ, mais u tɛ foyi dɔn nin ko ninnu na han. N bɛ ka sura minnu kɔrɔ f'i ye tan. Alhamdulillah, an ka jamana la, a ka ca la ni maa min ye madarasa kɛ, a ka gɛlɛn i ka madarasa kɛ ka sɔrɔ i ma dɔɔni dɔn nin ko ninnu na, parce que yan madarasa ni diinɛ kalan gulonnen bɛ ɲɔgɔn na. Sinon arabu jamana la, i bɛ mɔgɔ ye a bɛ don kalan na kabi fɛnkɛ la, n b'a fɔ cogo di, crèche la, fo ka taa bɔ université la, a tɛ kuranɛ dɔn. A dun bɛ ka kalan kɛ arabukan na dɛ, parce que anw fɛ yan fɛn fila ɲagamina, anw bolo kɔni n'i ye arabukan de kalan dɔrɔn i kɛlen ye diinɛ dɔnbaga ye. Non, c'est pas comme ça dɛ. Wallahi n bɛ ka kuma fɔ n b'a kɔrɔ dɔɔni. Arabu jamana kan, arabuw bɛ yen u bɛ arabukan fɔ kosɛbɛ, mais i ka kuranɛya dɔ d'u ma k'u k'a kɔrɔ f'i ye, tɔgɔ ko a ko tiɲɛna k'ale ma nin kalan tɛ nin dɔn quoi. De kuma bɛ mɔgɔw kabakoya. Wallahi ne min bɛ k'a fɔ n yɛrɛ y'a seereya. An ye kalan kɛ yɔrɔ dɔw la kɛnɛ ma,
ni diinɛ masala nana ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn arabu jamana la u tun k'a fɔ a bɛ gɛlɛya dɛ u b'a fɔ ko vraiment olu tɛ nin maîtriser quoi k'u k'a di afarikaw ma c'est comme a y'a di africain ninnu ma olu de ka diinɛ kalanko ni arabu kan gulonnen bɛ ɲɔgɔn na sinon olu fɛ o tɛ yen quoi o de la n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn sura minnu y'i bolo sura denniw tɛ n'i y'a kɔrɔ dɔn n'e y'a kɔrɔ dɔn dɔrɔn n m'a fɔ i kɛra dɔnnibagaye n k'i kɛra wajulukɛla ye dɛ nka ka n'i yɛrɛ jante kunfinw fɛ kunfin minnu bɛ i n'a fɔ hɛrɛ ma k'u ye quoi e t'o ye ni ala sɔnna a ma idan an tun bɛ ka suraw ɲɛfɔ dɔɔni dɔɔni ka na o ɲɛfɔtɔ an tilala fatiha bɛɛ la alhamdulillah hali n'a sigiw cayara an bɛ a kɛ cogo ye maaw fɛ o fana la tuma dɔw la an se t'a la bon an ka taa dɔɔni dɔɔni faamuya bɛ bonya o de la n'a teliyara dɔrɔn a bɛ kɛ i y'a fɔ a dɔɔni b'an bolo laada la cogo min n bɛ fɛ nin sura ninnu an kelen o kelen mana lamɛn an ka se k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔw ye k'a samanciya fɔ mɔgɔw ye k'a jɔyɔrɔ fɔ mɔgɔw ye laɲini min b'an na ko in na o de don o de la an ye suratu nas daminɛ qul a'udhu birabbi nas sura an tun b'a la k'a kɔrɔ fɔ sanni an ka don kɔrɔ la samanciya ni jɔyɔrɔ ni sababu minnu bɛ sura in jiginni na an ye caman fɔ a la nka an bɛ min fɔ caman fana bɛ yen anw da ma se min ma a dɔ la ni ala ye dɔnniw bonya don min an na kuma kan wala ni ala taala y'a nɔgɔya maa min i k'a ɲɛɲini basigi kɔnɔ o fana ye fɛn min ka ɲi kosɛbɛ suratu qul a'udhu birabbi nas suratu nas suratu nas an tun bɛ k'ale tafsir fɔ k'a kɔrɔ fɔ dɔɔni dɔɔni n y'a fɔ n ka kuma tɛmɛnen dɔ la n bɛna segin a kan bi dɔnniya t'anw na dɔnniya min bɛ an permettre k'an kana segin k'an bɛ kuranɛ bɛɛ tafsir mɔgɔw ye bi an kɔni bɛ ala deli ala k'a don an na mais bi o tɛ yen dɛ voilà k'a fɔ ko an bɛ tafsir de la tafsir min an bɛ fɛ ka kuranɛ bɛɛ kɔrɔ fɔ a la a dɔ la an bɛ ala deli ni ala y'a nɔgɔya don dɔ la a ko n'a mɔ tɛ hɛrɛ nata ka tɛmɛ nin ko in ɲɔgɔn kan koyi an b'a jigin ala k'a nɔgɔya an k'a kɛ nka bi an bɛ sira min kan o ye ka mɔgɔw ladɔnniya duguma sura ninnu dɔrɔn de kɔrɔfɔli laɲini bɛ anw kɔnɔ kisɔru suwar voilà kɛrɛnkɛrɛnnenya la juzu amma nin an b'a fɛ k'o de kɔrɔfɔ an n'an balimaw cɛ u ka se k'a faamu parce que caman bɛ seli ni o de o donc an ye kɔrɔfɔli daminɛ qul a'udhu birabbi nas an y'a kɔrɔfɔ maliki nas an y'a kɔrɔfɔ ilahi nas an y'o fana kɔrɔfɔ ni ma fili an tun jɔra yan bon bi n b'a nata an ka se ka sura in k'a kuncɛ insha Allah qul a'udhu birabbi nas sura daminɛna ni nin nka sura in daminɛ la bisimilahi rahman rahim bɛ i n'a fɔ a bɛ kuranɛ sura tɔw daminɛ la cogo min fo n'a kɛra suratu tawba ye o bisimilahi rahman rahim ni dɔnnibaga caman y'a jira k'a fɔ k'o bɛ kuranɛ daminɛ la bonya don suraw ma ani yamaruya don ani alakira tun b'a kɛ sallallahu alaihi wa sallam mais ko an kana jate suraw ayaw fɛ sura daminɛ ninnu aya minnu b'a la k'an kana jate olu fɛ ko sura yɛrɛ aya dɔ tɛ hali n'a sɔrɔ kuranɛ aya dɔ don parce que a bɛ kuranɛ sura dɔ kɔnɔ aya dɔ kɔni don kuranɛ sura wɛrɛ kɔnɔ mais sura tɔw daminɛ la ko an kana na a jate i n'a fɔ an y'a ɲɛfɔ suratu fatiha ta la cogo min na fatiha ta an kila an walawalali kɛ nin kuma in kan kosɛbɛ nka an b'a kɔrɔfɔ o t'an bali k'a kɔrɔfɔ bisimila ne b'a daminɛ ni ala tɔgɔ ye ni mun in a kɔrɔ bɛ na fɛn na i bɛ ka baara min kɛ quoi n'a y'a sɔrɔ sisan i bɛna dumuni kɛ n'i ko bisimila kɔrɔ ne bɛ dumuni daminɛ ni ala tɔgɔ ye a kɔrɔ b'o de di yen quoi bon mɔgɔ min bɛ kalan na bisimila n bɛ kalan daminɛ ni ala tɔgɔ ye ni maa min ye kumakɛla ye bisimila n bɛ n ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ ye bon yan an bɛna qul a'udhu birabbi nas tafsir an b'a fɔ bisimila an ka o tafsir ni an y'o daminɛ ni ala tɔgɔ ye arrahman ala min ye hinɛ labɔlen tigi ye rahman kɔrɔ de ye masa min hinɛ labɔlen bɛ a bolo diɲɛ hinɛ de don quoi o labɔra dɛ kafiri ye dɔ sɔrɔ a la maa min yɛrɛ ko ala ko yɛrɛ tɛ o ye dɔ sɔrɔ a la sanko silamɛ ni mumini o de ye rahman ye quoi rahman masa kɔrɔ ye mun ye arrahman ala de ka hinɛ kɛra hinɛ labɔlen arrahim hinɛ tigi de ye ala ye fɛnɛ hinɛ min kɛrɛnkɛrɛnnen don wala dɔnnibagaw ko hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o ye lahara ta ye quoi bɛɛ t'o la quoi wala anw bɛna min sɔrɔ ne ni kanubagaw ni silamɛtɔ bɛɛ alijinɛ in ala k'a don an garisigɛ la sura bɛ daminɛ ni nin sura caman o kɔfɛ an ko qul a'udhu birabbi nas a kalancogo ɲuman ye an y'o fɔ sigi tɛmɛnen min fɛnɛ man ɲi an y'an da maga o la an tɛ segin o bɛɛ ma qul o kɔrɔ ye min a fɔ qul a fɔ arabukan na ni n ko dɔrɔn qul o kɔrɔ de ye ko a fɔ ni ne ye dɔ yamaruya sa a fɔ karisa ye dɛ qul o kɔrɔ de ye a fɔ mais ni kuma in ɲɛsinna maa fɔlɔ ma o ye alakira de ye a fɔ muhamadu a fɔ voilà a'udhu ne de bɛ tanga ɲini qul a fɔ muhammad a'udhu n bɛ tanga ɲini
birabbin nas kabo adamadenw u dan masa fɛ masa min adamadenw dan o de rabbu ye quoi rabb ne de aw bɛɛ dan k'aw le créateur voilà ni ma fili tubabu kan na o b'a fɔ tan quoi min ye adamaden kiri ka sɔrɔ a tun tɛ o de rabbu ye e ma firawuna ye dan sago a fɔ ko ana rabbukumul a'la ne de ye aw ka ala min ye dilanni kɛ n'a kɔrɔta la ne de don voilà rabbu kɔrɔ y'o de qul muhammad a fɔ a'udhu ne bɛ tanga ɲini birabbin nas ka bɔ hadamadenw da masa fɛ daban masa u dilanbaga masa min y'u créé o de ye rabbu ye annas o kɔrɔ de hadamadenw mɔgɔw quoi maliki nas ni masa ye danni kɛ o kɔrɔ masa ye ne roi ye dɛ voilà kuma kɔrɔ de filɛ nin ye ala min ye danni kɛ malik ale de ye roi masa nas mɔgɔ bɛɛ ka masa ye ale ala de Allahu taala de ye masa ye masa min n'a ye danni kɛ wa tiɲɛna ale de ka masa ale de ka roya siga t'a la quoi ale de ka roya siga foyi t'a la bon ni aya fila na i b'a ye Allahu taala ye a tɔgɔba fila de fɔ ka tila ka adamaden tugu a la rabbu ye ala tɔgɔ ye i ma ye to ka fɔ ya rabbi ya rabbal alamin ya rab ya rab ya rab ni ye ala wele cogo dɔ de ye duwawu la a ka ɲi kosɛbɛ ya rab ya rab ya rab danni tigi ala ka sɔrɔ k'i ka gindo tugu a la idan ala y'a tɔgɔ dɔ fɔ n'o ye rabbu ye ala tilala ka adamadenw kofɔ yan aya filanan Allahu taala ko malik o ye ala tɔgɔ dɔ ye nas a tilala ka adamadenw kofɔ yan aya lɛ sabanan ye mun ye ilahin nas ilahu ye mun ye hadamadenw ka masa min n'a kan ka bato masa min kan ka bato o de ye ilahu ye quoi hadamadenw bato masa hadamadenw bɛ masa min bato n'ale de ye Allahu taala ye nin kɔrɔ ye mun ye ne bɛ tanga ɲini ala fɛ ala de ye hadamadenw tigi ye ala de ye hadamadenw ka masa ye Allahu taala de ye hadamadenw ka bato fɛn lakika ye kuma kɔrɔ filɛ n bɛ tanga ɲini o ala in fɛ ja ala tɔgɔ saba nana ka kɔn fɛn min ye o b'o fɛn kɔlɔlɔ fɔ de a n'a bonya adamaden bɛ ka ala deli Allahu taala ye ala kɛra yamaruya ko ala deli a ka i kisi i bɛ tanga ɲini ala fɛ nka yanni i ka se tanga ɲini yɛrɛ ma dɛ ko in i bɛna tanga ɲini fɛn min na a ka girinɛ o de kosɔn ala tɔgɔ saba de kɔnna ɲɛ fɔlɔ rab o nana malik o nana ilah o fɛnɛ nana kul a'udhu birabbin nas a fɔ n bɛ tanga ɲini ka bɔ hadamadenw dan masa fɛ dan ala fɛ malikin nas adamadenw mara masa ilahin nas adamadenw ka ala yɛrɛ min kan ka bato ni aya in na dɔnnibagaw bɛ fɛn dɔw fɔ ko y'a ye adamaden n'i y'a bila yɛrɛ ma k'a t'a tigi dɔn ko ala fila k'a yira la ne de ye i tigi ye ne de y'i dan mɔgɔ dɔw fana bolo k'olu de ye kotigi ye ala fila k'a yira maliki nas wa ne de ye roi ye roi hadamaden dɔw bolo k'olu ye roi ye koyi ala ko ilahi nas mɔgɔw kan ka min bato ne de don o la i b'a faamu yan masa min ye danni kɛ tiɲɛna ale de ye roi ye quoi n'ale ye roi ye o kɔrɔ ale de kan ka bato ale de kan ka bato kuma in kɔrɔ y'o de ye ni kuma in bɛɛ munumunu ko ye mun ye an tɛ ka tanga ɲini ala fɛ ala e min ye hadamadenw dan masa ye ala e min ye hadamadenw ka masakɛ ye ala e min ye hadamadenw batobaga ye anw de ko an bɛ tanga ɲini fɛ an bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ mun ma min shar ka bɔ tɔɔrɔ ma alwaswas min bɛ munumunu a waswas ye mun ye fɛn bɛ taga segin kɛ i kɔnɔ quoi mais a ka kɛ ni tɔɔrɔ sira ye tɔɔrɔ sira tɔɔrɔ kojugu min bɛ ka taga segin kɛ hadamaden kɔnɔ walima hakilina dɔ bɛ na i la a b'i bila jugumankɛ la a fɔ de ma ko alwaswas dɔnnibagaw ko waswas yɛrɛ ye sitanɛ tɔɔrɔ de quoi ko kuma kɔrɔ o de ala e min ye hadamadenw tigi ye e min ye hadamadenw ka masakɛ ye hadamadenw kan ka e min bato ala ne bɛ tanga ɲini e fɛ ka bɔ sitanɛ de tɔɔrɔ ma ale min bɛ k'a bila n kɔnɔ juguman na alkhanas khanas kɔrɔ ye mun min b'i dogo a b'i dogo ka bɔ a bɛ to ka dogo ka bɔ a bɛ dogo cogo di tuma dɔ hadamaden dusukun na sitanɛ tɛ o kuma kelen bɛ bali ka na kojugu keri i kɔrɔ ten tɔ voilà ni hadamaden a dusukun na ni sitanɛ tɛ dɔrɔn o kɔrɔ sitanɛ bɛ nale de a bɛ k'a labɛn a bɛ na a fɔ de ma alkhanas khanas ye fɛn min bɛ to ka yakari a bɛ sumaya
a bɛ bali ka na a bɛ dogo o bɛ kɛ adamaden na tuma dɔ i yɛrɛ b'a ye tiɲɛna bi limaniya bɛ kojugu kojugu alhamdulillah kuma dɔw limaniya bɛ tunu ka bɔ dusukun na hali den kelen i t'a sɔrɔ ya rabbi ala ka limaniya jiri an dusukun na ka sabati idan khannas hadisa dɔ nana alakira sallallahu alaihi wasallam ka kumakan na a ko adamaden dusukun ko kuma bɛɛ a jɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya n'a ye Alahu taala ko suma ni mɔgɔ bɛ to ka zikuru kɛ ka caya ko dusukun in a lafiyalen jɛlen bɛ kɛ ko nka n'i ɲinɛna zikuru kɔ dɔrɔn ko ni zikuru daminɛ khanasa shetana bɛ dogo a bɛ dogo min bɛ na miiriya jugu kiri dusukun na ko nka ni maa min ɲinɛna Ala ko suma kɔ dɔrɔn ko shetana kelen de bɛ tila ka bɔ tuguni idan kuma kɔrɔ ye nin n bɛ segin sura in kɔrɔw kan bakuruba la qul Muhammad a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini birabbin nas ka bɔ hadamadenw dan Ala fɛ malikin nas adamadenw ka masa Ala n bɛ tanga ɲini ka bɔ o fɛ ilahin nas adamadenw kan ka Ala min bato adamadenw ka bato Ala n bɛ tanga ɲini ka bɔ o fɛ min shar tanga ɲini kun ye fɛn min o ye ka bɔ tɔɔrɔ ma alwaswas tɔɔrɔ min bɛ munumunu hadamaden dusukun na alkhannas khannasi bɛ na ni tɔɔrɔ min nin ye kuma in fɔcogo dɔ ye a fɔcogo dɔ ye min shar ka bɔ tɔɔrɔ ma alwaswasil khannas khannasi bɛ hadamaden dusukun ka a waswasu ni min khannasi ye shetana de kuma la surana shetana min bɛ n'a bɛ dogo ka bɔ kɛ ni kojugu ye hadamaden dusukun na ala n bɛ tanga ɲini i fɛ ka bɔ o ma adamaden dusukun i b'a sɔrɔ shetana a bɛ miiriyaw keri ye ni hakili b'a ta ni hakili y'a ta hakili bɛ sɔrɔ k'a lawaleya min shar ala an bɛ tanga ɲini i fɛ i tɔgɔba ninnu bɛɛ fɔlen kɔfɛ k'a jira i la k'a fɔ an bɛ tanga ɲini mun na alwaswas kojugu minnu bɛ taga segin kɛ anw kɔnɔ alkhannas n'a bɛ kɛ shetana fɛ min b'i dogo ka tila ka na a bɛ dogo ka na ala an tɔɔrɔ ni shetana in tɔɔrɔ ani ni kojugu ninnu an bɛ tanga ɲini i k'an kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma dɔnnibagaw ko Alahu taala tɔgɔ 3 de fɔra sura daminɛ la mais k'a kelen o kelen na adamaden ko fɔra a la k'a bɛ hadamaden ka bonya fana jira k'a b'o fana jira birabbin nas nasi ye hadamaden malikin nas o ye hadamaden ko ye ilahin nas ko Alahu taala bɛ ka hadamaden ka bonya de jira a la ko sura in bɛ se k'o kɔrɔ fana di aya minnu bɛ yen n'olu b'a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la idan sura tɔ ye aya damadamani nka vocal janyana a dɔ la an bɛ jɔnya bi tuguni ka Alahu taala deli Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na ka yafa an ma k'an mago to hada wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh